अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। अल्लाह पाक आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। दोस्तों, आज की जो स्टोरी मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ ना, वो आप लोगों के रोंगटे खड़े करने वाली है। इतनी हॉरर स्टोरी है ना कि भाई साहब आप सोचोगे भी तो आपको डर लगेगा। दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे पुरस्कार घर की है जो बज़ाहिर एक आम सा घर लगता था, लेकिन उसकी दीवारों के पीछे एक खौफनाक राज छुपा हुआ था। उस घर में अहमद नामी एक शख्स ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब पूरा करने के लिए कदम रखा, लेकिन वो नहीं जानता था ये ख्वाब एक डरावना ख्वाब बन जाएगा। रात के अंधेरे में बजने वाली घंटी, दरवाजे पर पड़े पुराने खून से लिखे हुए खत और घर के अंदर होने वाली नाकाबिले यकीन हरकतें, ये सब अहमद की जिंदगी का हिस्सा बनने वाला था। लेकिन सवाल ये था, क्या वो उस घर के खौफनाक राज को समझ पाएगा या ये राज हमेशा के लिए उसकी जिंदगी को बदल देगा। अगर आप हिस्ट्री के डार्केस्ट सीक्रेट से जुड़े टेरिफाइंग हॉरर स्टोरीज सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और यहाँ आपको हॉन्टेड टेल्स मिलेंगे जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ओपन करें और हमारे साथ बने रहें ताकि आने वाली तमाम वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक बिल्कुल आसानी से पहुंच सके। बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। तो जिसकी स्टोरी है मैं आपको बिल्कुल उसी की जुबानी सुनाऊंगा। मेरा नाम अहमद है और ये मेरी जिंदगी की सबसे खौफनाक रात की कहानी है। ये उन दिनों की बात है जब मैं इस्लामाबाद के एक नए इलाके में शिफ्ट हुआ था। वो जगह सुनसान थी, लेकिन मुझे सुकून चाहिए था, तो मैंने सोचा यही बेहतर होगा। घर बड़ा और खूबसूरत था, लेकिन इसके बारे में मोहल्ले के लोग अजीब बातें करते थे। किसी ने कहा कि यहाँ पहले लोग आए लेकिन ज्यादा देर नहीं ठहर सके। मैंने उन सब की बातों को मजाक समझकर नजरअंदाज कर दिया और अपनी जिंदगी की शुरुआत की। पहली रात सब कुछ ठीक था, लेकिन दूसरी रात, बस यही वो रात थी जब सब कुछ बदल गया। रात के 12 बजे मैं अपने बेडरूम में किताब पढ़ रहा था कि अचानक दरवाजे की घंटी बजी। इस वक्त कौन हो सकता है? बाहर जाकर देखा तो कोई नहीं था, लेकिन नीचे एक लिफाफा पड़ा था। लिफाफा उठाया और जब खोला तो अंदर एक खत था जिस पर खून से लिखा था, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है, यहाँ से फौरी निकल जाओ। दोस्तों, पहले तो मैंने सोचा किसी की शरारत होगी, लेकिन वो खत अजीब था। इस पर जो खून था वो अभी भी ताजा था। मैंने खत को फाड़ कर फेंक दिया और सोने की कोशिश की, लेकिन नींद आनी मुश्किल हो गई। तीसरी रात मैं किचन में खड़ा चाय बना रहा था कि अचानक घर के अंदर से किसी के कदमों की आवाज आई। मैंने पूरे घर की तलाशी ली, लेकिन कोई नहीं था। उस रात फिर घंटी बजी और इस बार खत के साथ एक पुराना छोटा सा खिलौना भी था। वो खिलौना मेरे बचपन का था, लेकिन वो यहाँ कैसे आया? मेरे हाथ कांप रहे थे और दिल की धड़कन इतनी तेज हो चुकी थी जैसे सीने से बाहर निकल आएगा। दोस्तों, आखिरी रात सबसे खौफनाक थी। रात के ठीक 3 बजे दरवाजा खुद ब खुद खुलने लगा। जब मैंने बाहर देखा तो एक साया खड़ा था। उसकी आंखें लाल थी और वो मेरी तरफ इशारा कर रहा था। मैंने फौरी गाड़ी की चाबी उठाई और भागने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। वो साया आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ बढ़ रहा था और जैसे ही वो करीब आया उसने कहा, जैसे तैसे मैं उस घर से भाग निकला और जाकर अपने दोस्त को सब कुछ बताया। दोस्तों, ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। जो कुछ मैंने पहले बताया वो तो सिर्फ शुरुआत थी। असल खौफ तो उस रात शुरू हुआ जब मैंने इस साई के पीछे छुपे राज को जानने की कोशिश की। कुछ दिन बाद मेरे दोस्त वकास ने मुझे कहा, अहमद, अगर तुम्हें ये इतना ही अजीब लग रहा है तो चलो इस घर का राज जानते हैं। हो सकता है ये सब सिर्फ तुम्हारे दिमाग की तख्लीक हो। मैंने हिचकिचाते हुए हामी भर ली, लेकिन दिल में खौफ का तूफान था। अगली रात हम दोनों इस घर में गए। वकास ने कैमरा साथ लिया था ताकि हर चीज को रिकॉर्ड कर सके। जैसे ही हम अंदर दाखिल हुए, घर पहले की तरह खाली था, लेकिन माहौल में एक अजीब सी ठंडक थी जो रीढ़ की हड्डी तक सरेत कर रही थी। मैंने घर के हर कोने को देखा, लेकिन कुछ खास नजर नहीं आया। फिर अचानक वकास की नजर एक दीवार पर पड़ी। वो दीवार बाकी दीवारों से मुख्तलिफ लग रही थी, जैसे उसे जल्दबाजी में बंद किया गया हो। वकास ने कहा, अहमद, ये दीवार आम नहीं लगती। हमने दीवार के पास जाकर उसे हाथ से खटखटाया। अंदर से आवाज खोखली आ रही थी, जैसे उसके पीछे कोई खुफिया कमरा हो। वकास ने अपनी जेब से एक हथौड़ी निकाली जो वो पहले से लेकर आया था, शायद यही सोचकर, और दीवार को तोड़ने लगा। दीवार के पीछे एक छोटा सा कमरा था और इस कमरे का मंजर ऐसा था कि हमारी रूह कांप उठी। अंदर 4 पुरानी गली सड़ी लाशें थी जिनके चेहरे अजीब अंदाज में मुड़े हुए थे।
جیسے مرنے سے پہلے انہیں ناقابل بیان تکلیف دی گئی ہو۔ سب سے زیادہ خوفناک یہ بات تھی کہ ان لاشوں کے قریب ایک کتاب پڑی تھی جس پر خون سے عجیب قسم کے نشانات بنے ہوئے تھے۔ وقاص نے کانپتے ہاتھوں سے کتاب اٹھائی اور صفحے پلٹنا شروع کیے۔ یہ روحیں ہمیشہ کے لیے اس گھر میں قید ہیں کیونکہ انہوں نے وہ کچھ دیکھا جو انہیں نہیں دیکھنا چاہیے تھا۔ اگر کوئی اس راز کو جاننے کی کوشش کرے گا تو اس کے ساتھ یہی انجام ہوگا۔ جیسے ہی ہم کتاب پڑھ رہے تھے، اچانک کمرے کا دروازہ زور سے بند ہو گیا اور کمرہ اندھیرے میں ڈوب گیا۔ ایک گہری اور خوفناک آواز نے کمرے کو گونج سے بھر دیا۔ تمہیں خبردار کیا گیا تھا، اب تمہارا وقت ختم ہو چکا ہے۔ ہم دونوں چینکے اور باہر بھاگنے کی کوشش کی، لیکن جیسے ہی ہم مڑے وہی لمبا سایہ ہمارے سامنے کھڑا تھا۔ اس کی آنکھیں جلتے ہوئے کوئلے کی طرح لال تھی اور اس کے ہاتھ میں خون سے بھری زنجیریں تھی۔ سایہ آہستہ آہستہ ہماری طرف بڑھ رہا تھا اور کمرے کی دیواروں سے خون بہنا شروع ہو گیا۔ وقاص نے کیمرہ چھوڑا اور چیخ کر کہا، احمد بھاگو۔ میں نے ہمت کر کے دروازہ کھولا اور باہر بھاگا، لیکن وقاص میرے پیچھے نہیں تھا۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو وہ سایہ وقاص کو زنجیروں سے باندھ رہا تھا اور وقاص چیخ رہا تھا، احمد مجھے بچاؤ، لیکن میرے پیروں میں ہلنے کی ہمت نہیں تھی۔ میں وہاں سے جیسے تیسے بھاگا اور گھر کے باہر پہنچا۔ جیسے ہی میں باہر نکلا پورا گھر آگ کی لپیٹ میں آ گیا۔ وقاص کا بھی پتہ نہیں چلا۔ وہ کیمرہ جو اس رات ہم ساتھ لائے تھے میں نے پولیس کو دیا، لیکن کیمرے میں کچھ بھی ریکارڈ نہیں ہوا تھا۔ یہ واقعہ آج بھی میرے ذہن میں کسی بھیانک خواب کی طرح زندہ ہے۔ دوستوں یہ کہانی ایک سبق ہے، کبھی ان جگہوں کے راز جاننے کی کوشش نہ کریں جو خود کو چھپانے کے لیے بنی ہوں۔ کبھی کبھی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم انسانوں کے سمجھنے کے لیے نہیں ہوتی۔ دوستوں اگر آپ نے کبھی ایسا واقعہ سنا ہو یا اس کا سامنا کیا ہو تو کمنٹ میں ضرور بتائیں، لیکن یاد رکھیں کچھ دروازے کبھی کھٹکھٹانے کے لیے نہیں ہوتے۔ دوستوں کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایسی جگہوں پر کیوں عجیب واقعات ہوتے ہیں؟ کبھی کبھی وہ جگہیں ہمیں بلا رہی ہوتی ہیں، لیکن وہ بلاوا ہمیں ختم کرنے کے لیے ہوتا ہے، نہ کہ ہمیں خوش آمدید کہنے کے لیے۔ تو یہی تھی آج کی ہماری سٹوری۔ امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو بہت زیادہ پسند آئے گی۔ اگر سٹوری پسند ہے تو کمنٹ میں ضرور سے بتا دیں اور ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن اوپن کر لیں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک اپنا خیال رکھیں۔ لیکن ایک منٹ، کہاں جا رہے ہو؟ کہاں جا رہے ہو؟ ارے یار آپ کا بھائی اتنی زیادہ محنت کرتا ہے یار، سبسکرائب کر دیا کرو، شیئر کر دیا کرو، لائک کر دیا کرو ویڈیو کو یار، کیا کرتے ہو؟ چلو بھائی، اللہ حافظ۔